Kolegice i kolege, dobar vam dan. Hvala vam lijepo na strpljenju. Sastanak se koliko odlučio, ali evo obratit će vam se predsjednik Vlade Hrvatske gospodin Orešković, a nakon toga i potpredsjednik Europske komisije gospodin Vlade Dombrovskisa i naravno bit će otvoreni za nekoliko vaših pitanja. Predsjedniče, izvolite. Dobar dan svima. Ova situacija je vrlo ozbiljna, može bi tako krenuo. Nažalost smo izgubili 4 godine. One reforme koje je bivša vlada obećala i govorila da provode, nažalost tu nismo vidjeli te rezultate. I rezultat toga je da, evo, da danas nam prijeti ovaj postupak korektivna mjera koja Hrvatska bi mogla biti, to se još nije odlučilo, prva zemlja koja bi imali ove nekakve korektivne mjere. Danas sam imao priliku prezentirati potpredsjedniku Europske komisije, ne samo ja nego i moj tim. Vrlo otvoreno naš plan i imali smo priliku predstaviti ovaj naš plan i to i kako smo u Saboru prije nekakvih 30 dana vrlo jasno komunicirati da će ova vlada se fokusirati da smanjimo dug, da povećamo ove investicije, da smanjimo deficit, da smanjimo broj nezaposlenih i da pokrenemo u konkretne reforme. I to će imati priliku čuti od potpredsjednika. Tako od naše strane mi smo vrlo tu, nama je jasno, tu se treba manje pričati i više raditi. I mislim da Europske komisije vrlo jasno nama danas smo čuli, ali kroz ovaj report koji su na internetu, mislim da ćemo isto dobiti novi report od Europske komisije, da tu na kraju priče i stvari na papiru nisu dovoljno, nego trebamo provesti te reforme i na kraju trebamo vidjeti ti rezultati. I da ova vlada neće pričati, nego da ćemo raditi i stvarit ćemo te reforme. Hvala. So, Honorable Mr. Prime Minister, honorable media representatives, first of all, I would like to thank Prime Minister Orešković and his government ministers for very good, very productive meetings we just had, and emphasize that European Commission very much welcomes and appreciates the reform momentum and willingness to tackle the important economic and fiscal policy challenges Croatia is facing. Prije svega, poštovani gospodine premijeru, gospodo iz medija, htio bih zahvaliti vama, gospodine premijeru, i ministrima na spremnosti koju ste pokazali za provođenje reformi na vrlo produktivnom sastanku koji smo upravo održali. Ja pozdravljam i vašu spremnost da se provedu reforme i da se suočite sa izazovima koji stoje pred Hrvatskom. As you know, today European Commission is publishing the country reports in a context of European semester, where we give our assessment of the economic and social and fiscal situation in member states. As regards situation in Croatia, so modest economic recovery is continuing, so we expect 2.1% economic growth in Croatia both this year and next. We expect gradually decreasing unemployment, but still number of important imbalances remain. Kao što znate, danas Europska komisija objavljuje izvještaj u okviru postupka europskog semestra u kojem se daje ocjena socijalnih i ekonomskih kretanja i situacije u svim zemljama članicama, uključujući i Hrvatsku, gdje se bilježi blagi ekonomski oporavak i očekuje se rast BDP-a od 2,1% u 2016. i 2017. godini. Isto tako u Hrvatskoj se bilježi i očekuje pad nezaposlenosti, ali ima i puno izazova na kojima se još treba raditi. Public and private debt levels still remain at high levels. Unemployment, while declining, is still remaining quite high, and it's only partly driven by job creation, but also to the extent by
outflow of the working age people from the Croatia, problem which also needs to be urgently tackled. In banking sector, we observe relatively high level of non-performing loans, even though it's now stabilizing and starting gradually to decrease, but it's still also holding back banking sector from crediting the real economy, and we see a number of important challenges in other sectors. Možemo reći da je jedno od važnijih područja o kojima se treba baviti visoka razina javnog i privatnog duga, isto tako visoka razina nezaposlenosti, uz koju treba spomenuti i činjenicu da je ona posljedica kreiranja malog broja novih radnih mjesta, a u tom kontekstu problem je i odljev radne snage. Još jedno područje o kojem treba voditi računa je područje bankarstva, jer banke bilježe dosta visoku razinu neprihodujućih zajmova. Ta se razina stabilizirala, ali još uvijek na visokoj razini i to su područja koja predstavljaju izazove i probleme. Last year, European Commission assessed that Croatia is experiencing excessive macroeconomic imbalances, and it has issued 6 country-specific recommendations addressed to tackle most important of those imbalances. It must be said that the finding of our country report indicates that Croatia has had only limited progress in addressing those imbalances in implementing country-specific recommendations. Prošle godine Europska komisija zaključila je da u Hrvatskoj postoji situacija prekomjernih makroekonomskih neravnoteža i u namjeri da se riješe te neravnoteže definirala je 6 preporuka koje su u Hrvatskoj međutim samo u ograničenoj mjeri provedene. It concerns a number of areas. It concerns our recommendations in fiscal side, on fiscal frameworks, on expenditure review. It concerns labor market reforms, including wage setting mechanisms. It concerns pension reforms, including questions related to the early retirement, parafiscal charges, and so on and so forth. Actually, the only recommendation where Croatia has made substantial progress in addressing it relates insolvency frameworks. Što se tiče 6 preporuka, one se odnose na fiskalni okvir, na rashode proračuna, na reformu tržišta rada, na reformu mirovinskog sustava, posebno na pitanje prijevremenih mirovina. U svim tim područjima preporuke nisu provedene na zadovoljavajući način, a jedino područje u kojem Europska komisija smatra da su preporuke uspješno provedene odnosi se na rješavanje nesolventnosti poduzeća. As regards fiscal side, Commission's assessment is that Croatia has likely missed its 2015 budget deficit target of 3.5% of GDP, even though final assessment will come only in April. Što se tiče fiskalne strane, Europska komisija zaključuje da cilj smanjenja proračunskog deficita nije ostvaren u 2015. godini, iako će se konačni rezultati znati tek u travnju ove godine. So it's important to act now to address all those economic imbalances Croatia is facing, and today's meeting with the Prime Minister, with the ministers, was actually a good opportunity to learn the plans of the new government, to learn how Croatia is going to address those challenges. And as I said already in the beginning, we are encouraged to hear that there is a clear reform momentum in the government and willingness to tackle those challenges head on.
I sada je pitanje kako djelovati da se riješe te ekonomske neravnoteže i danas smo ohrabreni sastankom na kojem smo vidjeli da je nova vlada spremna riješiti, odnosno suočiti se i sa problemima i riješiti ih kroz reforme. As regards fiscal side, we welcome the government's clear commitment to correct excessive deficit as foreseen this year, meaning targeting 2016 budget deficit clearly below 3% of GDP according to the common European methodology, ESA 2010 methodology. Što se tiče fiskalne strane, zadovoljni smo sa činjenicom da je hrvatska vlada odlučila da će u 2016. proračunski deficit svesti na razinu ispod 3% BDP-a, što je u skladu sa europskom metodologijom ESA 2010. European Commission is willing to assess Croatian's government's reform efforts, including by providing technical assistance. Discussions are ongoing between government and European Commission's structural reform support service as how to assist in the reform agenda of Croatian government. We are also willing to assist Croatia on making best possible use of available EU funds, EU structural and cohesion funds, to use to the extent possible the means available in 2007-2013 period, even though it's clear that it will not be possible to reach full absorption, and also to start effectively use 2014-2020 period EU funds. Isto tako, Europska komisija spremna je pružiti tehničku pomoć hrvatskoj vladi u provođenju potrebnih mjera i reformi i u tom smislu preporuča i predviđa suradnju sa službom za pomoć u provođenju strukturnih reformi Europske komisije. Ta tehnička pomoć odnosit će se ne samo na pomaganje u provođenju reformi, nego i na pomaganje u boljem korištenju raspoloživih fondova Europske unije, kako strukturnih, tako i kohezijskih, i to u dijelu programa koji se odnosi na 2007. do 2013. gdje se neće moći apsorbirati sva raspoloživa sredstva, ali također i na apsorpciju, odnosno preuzimanje i korištenje sredstava na raspolaganju u Hrvatskoj za period od 2014. do 2020. Once again, I would like to thank Prime Minister Orešković for today's very good, very productive meetings, and certainly we wish all the success in his work and in the work of the new government. Želim još jednom reći kako zahvaljujem premijeru Oreškoviću na današnjem uspješnom sastanku i želim mu puno uspjeha i kao i njegovoj vladi u daljnjem radu. Thank you. Questions? Yes. Should be questions. Questions from the president. Dobar dan. Dalibor Špadina, Dnevnik Nove TV. Pitanje za premijera Oreškovića. Danas je Državni zavod za statistiku objavio prve rezultate BDP-a za četvrti kvartal, pa ujedno i za cijelu 2015. godinu. 1,9 rast četvrtog kvartala, 1,6 cijela godina. Kako gledate na te rezultate i kako će oni utjecati na ove vaše planove za naredno razdoblje koje ste najavili do sada? Evo, to sam prije možda 10 minuta vidio te brojeve, tako da poruka je jasna, mislim nije dovoljno. 1,6% kad gledamo gdje je cijela Europa i gdje su naši susjedi su izvan 2%, neki su već na 3% i plus. Tako ova vlada je kroz naš program gdje ćemo investirati i povećati ove investicije u ove srednje male poduzetnike, iskoristiti ove fondove koje je potpredsjednik spomenuo, europske fondove, mi smo uvjereni da ćemo taj rast ubrzati. I tu, evo, drugi govori smo na ti 2%, ali nama je bitno da kroz ove investicije također da ćemo vidjeti bolji rast nego gdje smo, nažalost, bili ove godine. Katarina Periša-Čakarun, Hrvatska televizija, za vas premijeru. Nakon ovog sastanka, koje su to ključne reforme, što su prioriteti s kojima će se vlada baviti?
Evo, mislim da ste čuli od potpredsjednika da smo danas prezentirali ovaj naš plan koji mislim da ste i vi svi čuli i koji sam pokrenuo čak u Saboru. To je opet je nama bitno, ovaj dug, da ćemo smanjiti dug koja je bila jedna glavna tema. Tako možda prije bih rekao, sve je ovo vrlo transparentno. U Saboru one 6 točkice koje je potpredsjednik spomenuo sam ja onaj prvi dan i prezentirao u Saboru. Tu trebamo smanjiti deficit. Čuli ste danas da ćemo na 3% i mi ćemo gledati kako možemo ići ispod tih 3%. Dug trebamo smanjiti i vidimo da je dug strašno se povećao prošle godine. Plan ove vlade je da ćemo aktivirati opet taj mrtvi kapital i da ćemo tu početi vidjeti taj pad u dug. Ali reforme koje su isto se čuli, koje su te dodatne reforme tu u upravi, u javnoj upravi, gdje u principu trebamo povećati efikasnosti i da će kroz to povećanje efikasnosti ćemo moći, mislim, vidjeti i pozitivne rezultate opet u ovaj segment doing business. Ali također imamo i druge reforme u zdravstvu koje smo opet komunicirati, možemo konsolidirati, povećati efikasnost okolo administraciju, nabavu, ali i druge reforme. Nataša Božić, RTL. Pitanje i za premijera i za gospodina Dombrovskisa. Spomenuli ste da bi Hrvatska mogla postati prva zemlja koja će dobiti korektivne mjere. O kakvim se točno mjerama radi, što nam to prijeti? Dakle, kakve bi mjere mogle biti od strane Europske komisije uvedene Hrvatskoj? I premijeru, za vas jedno pitanje još dodatno, a to je da jasno nam je zašto ste fokusirani na ekonomsku politiku. Vidimo da situacija doista nije dobra, ali na vašu odluku čekaju i dva važna kadrovska pitanja oko gospodina Lozančića i ministra branitelja. Gdje je tu zapelo? Dobro, možda će potpredsjednik će govoriti o ove korektivne mjere, šta to točno znači, ali mislim samo evo od moje strane to ne bi bilo dobra poruka za Hrvatsku, tako mi ćemo sve napraviti da kroz ove reforme koje ćemo prezentirati, da će Europska komisija vidjeti da su to konkretne reforme, da imaju smisla i da ova vlada će i provesti i ona se nadam da tu neću biti ti korektivni mjera, ali potpredsjednik će tu dodatno komentirati šta to točno znači i to je nešto novo i za Europsku komisiju. U vezi ove šta me čeka, u vezi gospodina Lozančića i gospodina Brkića. Ja ću se naći prvo sa gospodinom Brkićem, još nismo imali priliku, mi ćemo se naći i isto kako sam već i do sada u javnost, ja se nadam da svima je jasno. Proces je proces. Ja sam se našao 60 plus kandidatima kad sam izabrao vladu i ministre i isti proces ću i za ministar branitelja. Za gospodina Loznića ću se ovih dana, ćemo odlučiti, ću reći, ali to je jedan proces koji svi znamo da tu predsjednika je svoj stav je već u javnosti, on je pokrenuo tu inicijativu. Ja ću skoro donesti odluku i to ću onda u javnosti komunicirati. I to je zajednička odluka. Okay, as regards the question on macroeconomic imbalances procedure, indeed, macroeconomic imbalances procedure is a relatively new procedure introduced after the financial and economical crisis, global financial economic crisis, and also difficulties Europe was facing, because conclusion was made that it's important to follow not only member states' fiscal performance, but also macroeconomic performance, because macroeconomic problems in member states tend to aggravate fiscal problems and also have spillover effects. I mean, problems from one country can create problems in another country. That's why we are monitoring macroeconomic performance of member states. So this year we have made a decision to streamline macroeconomic imbalances procedure and reducing the number of different categories from 6 to 4. So the new categories in macroeconomic imbalances procedure are no imbalances, imbalances,
excessive imbalances and excessive imbalances within corrective arm of the macroeconomic imbalances procedure. Well, at this stage, I cannot make any prejudgment on Commission's decisions as regards macroeconomic imbalances procedure, because those are going to be taken in next few weeks. So, as we know, the starting position last year, Croatia was already in macroeconomic imbalances procedure and has made only limited progress in addressing those imbalances. So it's clear that this year we will have to return to the assessment of Croatia's performance, but this decision will be taken a little bit later and then also communicated. But in any case, regardless in which category Croatia is going to be assessed, in any case, there is a need to come with an ambitious structural reform program, and in any case, a Commission is going to monitor this structural reforms program and its implementation. Procedural nuances may differ in different categories, but in substance, it doesn't change the challenges Croatia needs to address in substance, and on this I share the assessment with the Prime Minister, and as I said, Commission also welcomes the reform momentum we see from the new government. Ako smijem samo tu dodati, ja mislim, to je opet sve transparentno. A ne znam ko je pročitao, ako niste, ja bi svim građanima Hrvatske ako smijem predložiti da pročitate. Jer to su te reforme koje mi trebamo provesti ako hoćemo se izvući iz ove krize. I to je sve na web stranici. Tako kad čujete od mene da ću se ja tu fokusirati na ovo gospodarstvo, na ekonomiju, mislim da će onda svima biti jasno zakaj je to bitno. Ukoliko nećemo pokazati reforme i rezultate na kraju, neće biti dobro. Zato kad ja guram i možda i kad čujete od mene da me ne interesiraju ove ideološke teme, od tome nećemo ništa dobiti. Ali ovo ispred nas, ovo su konkretne teme, konkretne izazove koje mi trebamo riješiti i ova vlada je spremna taj izazov preuzeti i riješiti ovu situaciju. Ima li još pitanja? Vezano za korektivne mjere, mogu reći da je procedura makroekonomskih neravnoteža nešto relativno novo i uvedeno tek nakon financijske ekonomske krize koja je nastupila u Europi 2009. godine, jer je zaključak tada bio da nije dovoljno da Europska komisija prati samo fiskalne rezultate pojedine zemlje članice, nego je potrebno pratiti i razvoj makroekonomske situacije, prvo zbog toga što se ta situacija reflektira na financijsku situaciju, a isto tako može se preliti i na druge zemlje. I zbog toga je ove godine ta procedura međutim skraćena, tako da više ne prati pojedinu zemlju članicu kroz 6 kategorija, nego kroz 4 kategorije i može zaključiti da je određena zemlja bez neravnoteža, da ima neravnoteže, da ima pretjerane neravnoteže i da ima pretjerane neravnoteže koje zahtijevaju korektivne mjere. Što se tiče Hrvatske, sada vam ne mogu unaprijed reći što će se zaključiti, jer će se zaključci donositi u nekoliko sljedećih tjedana. No, u svakom slučaju znamo da je 2015. godine Hrvatska postigla samo ograničen napredak u rješavanju svojih makroekonomskih neravnoteža, tako da ove godine se i dalje prati što će se u tom području napraviti. No, bez obzira u koju kategoriju se Hrvatska bude svrstala, važno je reći da treba postojati i program ambicioznih strukturnih reformi i da je to ono što će komisija pratiti, a u tom smislu da dijelim ovo mišljenje premijera da postoji zamah i volja da se reforme provedu, pa ćemo onda vidjeti kako će se to napraviti i kakva će biti daljnja procedura. Hvala vam lijepo, kolege. Hvala. Thank you once again. Thank you. Very good. So,